Anuanom ne adɔfonom. Baby a wo bia me kyam nyina. Se anopa me moache ewiaso a ewiaso asa se anadwo so dia anasa nwumra me moadwo. Osomfo Atamighty ena masan aka me ho no. Still the mighty man. Me kasa free Helsinki, Finland ahinkro. Ede asida emu odin pa edema asantimakro. Titru nana ekoba sempremo jasigima. Asantimakro hine. Wonne hima enkoswo hine ene hima ni wona okeka ho nyina echiamu nyina wendam nyina ase ene enkurahye sonko ada da nyina bude mame. Me ekuma ne so nyina medam ase. Afenso CPF platform so mo Ghana no mesai meso bede enchia emom nyina dia bede batuma nim bio no enso ye Ghana ye nkuro edia ye tutu ye nkuro kwa ye fa so a yenya sa din no ene se die mrofro ba ye besesan bie eno ni ade a ye fa ne sa enam de ba batuma nim yi broni akwesi broni oba no obedru ye krom no na ye we nkuro edin edada ewo ho na ye na kwa ye fa so kra ye frame broni no kwesi no no meche mwasi ansana mako jumendie so yani Ghana for the Friday say na nyankopɔ wiase no ohome memenda si die koso wiase nyina no okache mo fu se mo nto aso eleke se da etoso so no kwesi da no na amrofo no so eto aso ne frɛ etwadi ampo kwame nyankopɔ no de kwame na broni so de akosi ena ma nya sadin no na de tiene se broni oba ekrom no ye se bi ho a oboka obobre pa titru se asema ye keye na kewe dewe no say no mutwi mu ni ye se adwoa mo so se adwoa oka adwono otumi ka adwono se yi KW a otwinka che se de ka no enti ma ye kuro no di bebre sai na enam be boso kakra kai se wohwem a kuro bi ti se ene eurofro ye ya ko fre sunyane no ye sunyan ye osunyaye ne osunyaye ne dwa osono ewo ho no mu dwa so se ko chi osono asono ho ba ti a chi osono ye dwa osono na omanhe na osunya no wono otu ne de o se osono nwabo bia na mumbi edina wo ba bia omanhe no hia pa to no yi ne de na de aka no ya soa e de ko ba bia o se o ko fro ho bichem ho na ne ye ko chiwa ma ya hemfo ni kromani fo maka ni nyina enti ho so ko fro ho bichem enti ho na ye ko che enam no ma ahemfo da aka no na se uhwemu a krobiti se shama wo fanti kro na eni shama kroni ye na nsema NTSEMA babroni ntimi mo sai ni to sama no en sama sana ko shama nso ye fa ni sa se shama na kada nye shama so eda krobi ewo asantimai embem ho freno ai asnoma so kotie uganda o me kan mi se mi de wadwina fa ho but nyesa na ekire asnoma so kotie uganda de ntia freno kotie uganda no nyesa bia ukọ ho a ubema enda na se ma pi o wonti no se usiswe de dawi nyesa de tie de tie ne se yare witi si ho ana ekum ni papa etina no wadwin se o kire kom udi aguada fi se obi ewu a ade ba chino na ni pa ofro so awu sa na yare ni ekum ni pa na ho ni no ebodwino ka se fri ne kuri so ko ti obi ewu emu ana enta ma de hoto ko ti emu ana asoma so ko ti a emu ana
ko ti obi ewu a eni se obi ada ni nya say you know na be ti se yi kwawu eni nkoko dan eni nya sa you know yakoba eni se amrado na oyi Ghana samre no kepusa na ko se krupon Ghana hora na amrado no na yo bae no ye fe no Seganet Wosley na ye amrado Ghana that time no na o hwedi no o ye se o be pe to bi die ambagana fo no matua de ama no de ko ye se o se obeje inflammatory that is entokratro inflama o hume e fa komu no obetua ho ka ti se de o panu sitie no se eso a obetua ke se o panu so a obetua se sitie enti na e fa no entokratro a ke se obia betua sa you know enti ko ba sa no enkrafo ye na ja o mutua itafo yi sabe o mutua fantifo tua ana sandifo ne ye wadwe se o mu de mutua ne nne entua ne kina uzo mu ntia se se oframa nya mede mai home no ye betua ka de anyiye nti amrado no ye na dwe se da bi na o hwen a be afini akire sandifo ne be se tua eno ye se what the force beko ma sandifo ne tua odumo ka de to kwa bu nti sandifo ne di na chi that how we oti ayi so seka konko etwe ana sandifo di na chi de kri sandifo ne chesa no ana ko de te kwa so santase ka mu se se de te bia no ne bo ani ata afanya no munya tiabo fani tuatua chiefo aba abesa gold ko de tua de ama no mu etwe na o mu bia kama eti o atagina hwa chei mu se amrado no ani fantifo ne ba no mu sane twa du o so to like zakoya di bi sane fantifo bi wu ne bi di brika ni klawe o ma so mo cheja Seganet Wosley ho na ekopasa no to kwana ekosodo sana asante kwa de no adwane akako to people so I can say na e friend ko no na o makako hyewo akodoje kwa so mdo to kono mu kumi o mo dwana akako trawo ti to kono ko so na ebinu e ka se Seganet Wosley that time say na fadofo na dwana ja no ti won se okum ne ho oh how word on ebinu se friend Seganet Wosley wo Sagrenti wo so the phone say Sagrenti wo but they say Seganet Wosley wo e ma sa the phone di nkunim enti entokwa no adwoye no na asa de ne ka che asu afo se mo ka che no kwa ne se mo ko sa por so na mo kan che obje tokwa na twa to mo mrafie enti kwa no kwa ye no na de che no fere o mo so mo kwa hwa na ekukun wo mo enti wala no mo kum kwa no anu mo si o mo ho ti asa de te sa so na ye ne ye fa anu mo de sa bia no etu se nkwa na wu ne kwa nkwawu ana se mo ye nkwawu no ye nkwawu na edikaze kum nkwa no de hon ko de nkwawu oh and everybody you ba me nkwawu it was smart e ba sa na ave general no mu fui no funny person me go for bomra se de tibia e ko chomu ina for bomra no mo tisi kwan so etu omo ko dru ye preparation wono na sa de smart bofo e ko e se ka cho se e do de yes smart koma ave general se nkwankwawu nsa wachimra oh jase onya ko nkwankwawu no enti nkwankwawu no funu hunu bo to me se nkwankwawu ne ko nkoko wo spell no basa nka sa no enti se de ya kwawunya sa die no enti ade ka se kwawu de asa before de hye na wo ho egu ho na nkwankwawu no we nka ai ne sa de friend no no ba bi ti se chebi sei na we no hunu edini bo enti no we no kibi o di kibi sa
kibi because the KY no more rubo and not spelling no akwa sapra KIBI so the could do some of no acquire no na was a guess san and the basi is canon so we should we say India say saa of no call of course I will be so I will say omukro na mofono san no say Mumbai na Monica was Bombay and Bombay Kolkata was a Calcutta no was Calcutta and when you grow be or mofro no India for sending in us and the Wokasa Bombay is any Bombay be Mumbai and I Calcutta as we Kolkata and so you're gonna phone the still no you mofro a yard hono and one I see ye dear chief Dina kakra wo ekachamo no me da wase to be se utie abakosemi pi efrim hodia wo won dia da subscribe to Asantemai YouTube or Asantemai wo ko ho a obinya sai ni bebre no tie